Donc, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur le secrétaire général par intérim et du département de la transition énergétique et directeur des mines et des hydrocarbures, Monsieur le président de l'association des lauréats de notre cher INIM, Monsieur le président de l'association des élèves ingénieurs de l'école des mines, de l'INIM aussi, et Monsieur le président du comité forum que je tiens à féliciter pour la bonne organisation ainsi que toute son équipe. Chers invités, en vos titres, fonctions et qualités, chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, enseignants et personnels administratifs et techniques, chers lauréats inimistes. Je voulais rencontrer quelques-uns tout à l'heure, ça me fait plaisir, qui nous viennent de Tanger, 2008. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, merci pour votre présence et parmi nous aujourd'hui. Et avant tout, je tiens à remercier tous les organismes et toutes les entreprises partenaires pour leur participation et leur confiance qui confirment leur engagement pour favoriser l'insertion de ces jeunes futurs diplômés dans le milieu professionnel et socio-économique. شكرا لكم. عمر السعدي مدير المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. نشكركم على مواكبة التظاهرة المنتدى الرباط المعادن المقاولات، والذي تنظم لجنة تتألف من طلبة موهوبين من المدرسة، والذي تحت عنوان الاستراتيجية الصناعية الجديدة، دعم الابتكار وأيضا تنمية السيادة الصناعية للمغرب. Salam alaikum, je suis Iman Hani, élève ingénieur à l'École nationale supérieure des mines de Rabat et membre organisateur de la 24e édition du Forum Mines Rabat Entreprises. Aujourd'hui, cette édition va être inaugurée par une conférence d'ouverture sous le thème « La nouvelle stratégie industrielle du Royaume, appui à l'innovation et concrétisation de la souveraineté marocaine ». Après cette conférence d'ouverture qui va être animée par des personnes et des conférenciers de haut calibre, on va avoir l'occasion d'ouvrir le chapiteau qui est constitué de plusieurs stands d'entreprises et qui va permettre aux visiteurs constitués d'étudiants et de lauréats d'échanger avec les entreprises présentes et pour des éventuels entretiens d'embauche ou bien de stage PFE, PFA et pourquoi pas même d'initiation. Cet après-midi, on aura l'occasion d'avoir ou bien d'assister à une seconde conférence où on va pouvoir échanger avec des entrepreneurs leaders dans leur domaine et qui vont nous permettre une vision sur leur domaine d'entrepreneuriat. En ce qui concerne le second jour, le chapiteau va réouvrir ses portes aux étudiants et aux visiteurs. Et pour ce qui est de l'après-midi du second jour, on aura l'occasion, on sera honoré par la présence de Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Riyad Mazzour, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement pour l'intérêt qu'il porte à notre événement. Il va animer une Expert Insights, une rubrique dans sa première édition. Cette rubrique va être aussi animée par Monsieur Nassim Belkhayat, CEO de Neo Motors, qui va concrétiser la souveraineté marocaine, CEO de Neo Motors, qui est la première voiture 100% marocaine. السلام عليكم. بالعافية أحمد، طالب مهندس في السنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ومومبر اورغانيزاتور ديال كوميتي فوروم مين رابا اونتربريز. ليفينمون ديالنا غنبداو هذا الصباح بواحد لا كونفيرونس دوفيرتور اللي كتريتي التيم ديال هذا العام اللي اختاريناه مينيسيوزمون. التيم ديال هذا العام هو لا نوفيل استراتيجي اندستريال دو رويوم. غتبدا واحد لا كونفيرونس دوفيرتور دابا، ملي غتسالي غادي نحلو لي شابيتو اللي فيهم اكثر من 60 اونتربريز اللي كيتسناو الطلبه والخريجين باش يستقبلوهم، يعرفوهم على ريوسهم و يبروبوزيو عليهم دي زوفر دومبلوا و دو ستاج. العشيه ان شاء الله غتكون عندنا واحد لا روبريك جديده لاول مره غادي تلونسا اللي هي Entrepreneurial Exchange Hub
اللي غنجيبوا فيها بزاف ديال لي زونتربرونور، وغيكون واحد ليشونج مع الطلبه فين غيقدموا لهم التجربه ديالهم، النصائح باش يقدروا يمشيو مزيان في هذا الميدان ديال لونتربرونيا. وبالنسبه لغدا ان شاء الله غتكون مور ما غيتسدوا لي ستوند، غيكونوا لي ستوند بحال اليوم ومور ما غادي يساليو، غيكون واحد لا سيكونس اخرى اللي سميتها اكسبرت انسايتس، اللي غيكونوا عندنا فيها جوج ديال لي تيت دافيش اللي هما سي رياض مزور رئيس الصناعه والتجاره اللي كنشكرو، وزير الصناعه والتجاره اللي كنشكرو، و سي وسي نسيم بالخياط، سي نسيم بالخياط اللي هو سي او ديال نيو موتورز اللي عرض علينا الطوموبيل ديالو هنا. الاول فواتور الكتريك غتخترع في المغرب، اللي هو تيمثل لنا مثل حي على لا نوفيل استراتيجي اندستريال. و دونك زعما كنعرضوا على الناس يجيو غدا ان شاء الله باش يقدروا يستافدوا من هذا لا سيكونس اللي هي اكسبرت انسايتس، حيت هادشي ما عندوش علاقه هي بالطلبه وهي بالخريجين، عنده علاقه بالناس اون جينيرال اللي باغيين يستافدوا في هذا التيم ديال هذا العام اللي اختاريناه سويفون لي نوفيل زاكtualité ديال المغرب. والسلام عليكم. السلام عليكم. اليوم احنا في لا 24 سميتي ندى هانينو، élève ingénieur à l'école nationale supérieure des mines de Rabat, filière génie informatique. Donc اليوم on est في la 24e édition ديال le forum mine Rabat entreprise. Le forum واحد l'opportunité اللي كتقدر انها تجمعنا ما بين les entreprises وما بين les étudiants ولا les profils ديال ولا les futurs ingénieurs. Les entreprises كيقدروا يديكوفريو les profils ديال les futurs ingénieurs et ainsi les étudiants كيقدروا انهم يكومونيكيو مع les entreprises، كيقدروا يديكوفريو leur secteur de travail et ainsi qu'ils décrocher des emplois ou bien des stages PFE, des stages PFA et pourquoi des stages d'initiation. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.